verses 1 through 5. Versículos 4 al 5. And what I wanted to do today is I wanted to bring this portion of scripture as a reflection of the of what's missing in these times. Lo que quería hacer era traer esta porción de las Escrituras para reflexionar en aquello que está faltando en estos tiempos. And it's a very, very powerful word. Y es una palabra muy, muy poderosa. A portion of the letter to Paul. Una porción de las cartas al apóstol Pablo, To the young Timothy, al joven Timoteo, of whom the pastors preached coincidentally, or not coincidentally, because there is no coincidence in the Lord, but he preached Thursday. de quien el pastor predicó el jueves, coincidencia, aunque no hay coincidencias en el Señor. Yes, and this is Paul preparing Timothy Este es Pablo preparando a Timoteo for the times which were already arriving and the times which were to come. para los tiempos que ya estaban llegando y los tiempos venideros. And I wanted to put emphasis Y quería poner énfasis on the verse in Timothy en el versículo en Timoteo, where on the second verse of the fourth chapter, where it says, "Preach the word." en el segundo donde dice, en el segundo capítulo donde dice, predica la palabra. Glory to God. And the purpose I'm bringing this is to give an explanation El propósito para el cual traigo esto es para dar una explicación of the command that God gave Paul del mandamiento que Dios le dio a Pablo to give to Timothy. para darle a Timoteo. Lord, thank you for this wonderful blessing. Lord, let me be humbled in before your presence, Lord, and stand behind your cross, Lord, so that you may be lifted up, and the people can receive a word in thy mighty name. I glorify you, I honor you, and the word is preached in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. I charge thee, therefore, before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at his appearing and his kingdom. Preach the word. Be instant, in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables. But watch thou in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist, make full proof of thy ministry. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Glory to God. And in this portion of chapter, En la porción en este capítulo, Paul is addressing Timothy, Pablo se está dirigiendo hacia Timoteo. and Paul happens to be incarcerated at this point, En este tiempo, Paul estaba encarcelado and his time is coming to an end. y su tiempo estaba llegando a sus finales. This is something that Paul realizes and he feels. Esto es algo que Pablo se da cuenta y lo siente, Because the circumstances were showing him. porque las circunstancias se lo dejaban sentir así. And he brings this message. He brings this message Él trae su mensaje in the same manner de la misma manera that the whole word, the Bible, en que la Biblia is written
from beginning está escrita de principio to the end. a final. The Bible tells us that in the beginning was the verb, the light. La Biblia nos dice que en el principio Él era el verbo. God gave full disclosure and revelation to the earth and all its inhabitants. Dios le dio revelación completa a la tierra y a todos sus habitantes. And sin entered and separated man from the presence of God. Y el pecado vino y separó el hombre de Dios. And he who proved to be the way, the truth, and the life, Y aquel que probó ser el camino, la verdad y la vida, Jesus Christ, was sent by the Father que fue Jesucristo, cual fue enviado por el Padre, to fulfill a task that no man on this earth was capable of. para cumplir una tarea que ningún hombre en esta tierra podía hacer. So, but before this, Pero antes de esto, out of he abided on earth and was in the process of establishing something. He was, before that, he was on the earth to establish pero antes de eso, Él estaba en la tierra para establecer something very important algo muy importante. in our times, En nuestros tiempos, within the space in between then and now. en medio de ese tiempo, del antes y el ahora, Before those times antes de esos tiempos and in the future. y en el futuro. So out of a multitude of disciples, Fuera de esa multitud de discípulos, he separated 12 apostles. Él separó 12 apóstoles, He established 11 estableció 11 for honor, para honor, one for dishonor, uno para falta de honor, which was Judas Iscariot, cual who would fue betray him. Judas Iscariote, cual fue un traidor, And he was replaced by Matthias by the casting of lots. y fue reemplazado por By Matthias. Matías. Matthias. By the casting of lots. de reprender a Lot, No, echar a Lot. suelta, por suerte. Por tirar suerte, ¿ya? Ok, a la suerte. Eso era un costumbre que tenían en los tiempos antes. Eso era that was a custom that they had before. There you go. Yeah, Gloria. And but God had other plans, Pero Dios tenía otros planes, because it's not the way that God manifests himself porque no era de la manera en que Dios se manifestaba. now Ahora that we have the truth que tenemos la verdad and direct access to the truth. y acceso directo a la verdad, So the featured prospect of the Pharisees, the highest esteem, okay, el más estimado, prospect of the Pharisees, persecuted, who sentenced many of the churches, of the young churches believers to death. I'm sorry, can you repeat that? The one who tortured, El que torturó, persecuted, okay, el que torturó y persiguió and imprisoned y encarceló and sentenced to death, y sentenció a muerte of some of the one of the members of the new church, a uno de los miembros de la nueva iglesia, which was Stephen. ¿cuál era Stephen? So Paul didn't do it himself, but he had a role to play in that. Pablo no se lo hizo a sí mismo, pero tenía que pasar un plan. And after this had happened, Luego de que esto sucedió, Paul was strapped with a warrant Pablo estaba con un aviso, tenía un aviso on the way to Damascus de camino a Damasco to arrest every believer, man and woman, that he would encounter, para arrestar a todos los creyentes cuales se encontrara en camino, and that believed in the resurrection and the deity of Christ. que creyeran en Jesucristo y en la resurrección. But suddenly, out of nowhere, boom, Pero de repente, de la nada, a bright light blinded the apostle Paul una luz brillante lo cegó and knocks him straight off his high horse. y lo tumba del animal. And
and the purpose for this was for God to use Paul, Y el propósito de esto era para Dios utilizar a Pablo, who persecuted cual persiguió the church, la iglesia, to write 13 to 14 by way of those who study, or by the information that those who study para la información de todos aquellos que estudian have compiled. o que han, Have compiled because que han compuesto. Hebrews is a question to everyone, and some question others, but we know the truth, and we know that Paul wrote. Porque algunos se cuestionan el libro de Hebreos, pero sabemos que el apóstol Pablo fue quien escribió. Almost a third of the New Testament. Casi un tercio del Nuevo Testamento. So Paul, or better yet, God gave an order. So Pablo, o mejor dicho, Dios dio una orden. And if we go back to the beginning in Genesis 2:7, Y si vamos al principio, a Génesis 2:7, we see that God breathed life into man. vemos que Dios da aliento de vida al hombre. And the prophet Ezekiel tells, Y el profeta, or God tells the prophet Ezekiel y Dios le dice al profeta Ezequiel, in Ezekiel 37, en Ezequiel 37, prophesy over these bones. profetiza sobre estos huesos. Dry bones, listen to the message of God. Los huesos secos escuchan el mensaje de Dios. And the bones obeyed the word of God. Y los huesos obedecieron la orden de Dios. And tendons were repaired. Y se repararon los tendones. And breath was given unto Y the bones. aliento de vida fue dado a esos huesos. Now this is an Old Testament view of what's to come in the resurrection. Y esto es una visión en el Viejo Testamento de que ha de pasar en la resurrección. This was the prophet transcending his capabilities Este es el profeta trascendiendo sus capacidades just by regurgitating the exact words of God, that God professed. Como repitiendo. y solamente repitiendo las palabras que Dios había profesado. A miraculous sign that there is life in the infallible word of God. Una señal milagrosa de que esa era la palabra infalible de Dios. Now Hebrews is somewhat of a sermon, Ahora en hebreo es más como un sermón of a letter. en una de las cartas. And some believe John wrote it, some believe an unknown author wrote it. Algunos piensan que lo escribió Juan, otros piensan que fue un autor desconocido. I tend to think that Paul wrote it, but I respect everybody's perspective on that. A mí me gustaría pensar que lo escribió Pablo, pero respeto la opinión de todos en ese punto. And chapter 1 expresses the supremacy of the person of Christ. En el capítulo 1 habla sobre la supremacía del carácter y de la persona de Dios. Hebrews 1:1-2. En Hebreo 1 del 1 al 2 says, God, who at sundry times and in diverse manners spake in times past unto the fathers by the prophets. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, hath in these last days spoken to us by his Son, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, whom he had appointed heir of all things, a quien constituyó heredero de todas las cosas, by whom also he made the worlds. por medio de quien también hizo el universo. So God made this simple for us. He revealed all things, made all things basic. So Dios lo hizo sencillo para nosotros. Él reveló todas las cosas, hizo todo sencillo, So that we may have an enlightening on how God would have us conduct ourselves. para que nosotros pudiéramos entender cómo Dios quería que nosotros nos conduciéramos a nosotros mismos In scriptures, en las escrituras as Christians. como cristianos. And in a perfect world, we'd be in perfect obedience. En un mundo perfecto seríamos obedientes, But we're not. pero no lo somos. How great it is to have this wonderful word that was established to us. Cuán grandioso es poder tener este mundo que fue establecido para nosotros. And to have one who was set to become our advocate Y tener uno cual fue enviado para ser nuestro abogado and forgive us for every y perdonarnos area where we fail in God's law. Perdonarnos por todas las áreas en las que nosotros fallamos en las leyes de Dios. And how great it is that he equipped us with his Holy Spirit
Y cuán grandioso es que Él nos equipó con su Espíritu Santo, which quickened us to the voice of God, cual nos alistó para la voz de Dios, so that we will have full disclosure on how to abide and remain in Him. para que pudiéramos saber completamente cómo refugiarnos y hacer como Él quiere. There are no more secrets. No hay más secretos. You want information? Look in Tú the quieres book. información, busca en el libro. You want information? Look in the book. ¿Quieres información? Busca en el libro. You want guidance and direction? ¿Quieres dirección? ¿Quieres guianza? Look in the book. Busca en el libro. You want wisdom and knowledge? ¿Quieres sabiduría y conocimiento? In the book. Busca en el libro. Proverbs 1:7 says, Proverbio 1:7 dice "Now the fear of the Lord is the beginning of knowledge. que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Fools despise wisdom and instruction." Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. And it's the reason we see foolishness in this world today. Pero él dijo al contrario, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Fathers against their children, Padres en contra de sus hijos, children against their fathers. hijos en contra de sus padres. People are disobedient to their parents, La gente es desobediente a sus padres, disobedient to the law, desobediente a las leyes, disobedient to order, desobediente al orden, disobedient to their pastors. desobediente a sus pastores. We have disobedience everywhere, Tenemos desobediencia en todas partes, everywhere, en todas and partes. it's uncontrollable. Why? Y no la podemos controlar. ¿Por qué? It's because of the lack of the word. Es por falta de la palabra. In Luke, in chapter 11, En Lucas capítulo 11, Luke writes about how Jesus cast a demon Lucas habla sobre cómo Jesús echó fuera demonios, out of a man, fuera de un hombre. and the Pharisees told him, Y los fariseos le dijeron, "This must be done in the name of Beelzebub." esto debe haber sido hecho en el nombre de Barrabás. And then there was a woman who was amazed, Y también había una mujer que fue asombrada and she said, "Blessed is the womb that birthed you, y dijo, bendito el vientre que te parió and the breast from which you were nourished." y del seno del cual mamaste. But in verse 28, Jesus says, Pero en el verso 28 Jesús dice, "On the contrary, por el contrario, blessed are those who hear the word of God and follow it." dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. So, what she saw as a miracle, and what she saw as a blessing in his mother, So, entonces lo que ella vio como una bendición y como un milagro en su madre, because that was very esteemed in those days. Everyone was waiting to give birth because they were waiting on a savior. porque eso era muy estimado porque todos estaban esperando un Salvador. And Jesus put all those facts that had to do with him Y Dios puso todos esos hechos que tenían que ver con él aside a un lado and gave full respect and honor y dio respeto y honor to the word of God. a la palabra de Dios. Glory to God. Gloria a Dios. And this is a great thing because the word serves us in many purposes. Y esto es muy bueno porque la palabra nos sirve en muchos But propósitos. sometimes it's the last thing we go to. Pero algunas veces es a lo último que vamos. We go to the neighbor, Vamos al vecino, we go to our sister, vamos a nuestra hermana, we go to our brother, vamos a nuestro hermano, we go to our mother, vamos a nuestras we madres, go to our dad. vamos a nuestros padres. Sometimes we're even unwise enough to go to our kids. Algunas veces somos lo suficientemente necios como para ir a donde nuestros hijos. And I'm not saying nothing about a kid being wise enough to teach an adult. Y no estoy diciendo que un niño no es necio porque no pueda enseñar a un adulto, But we have far more wisdom than them. And who better than God to receive a word from? pero tenemos de quién recibir mejor sabiduría, cuál es Dios. I was talking the other day with my stepson. I wish he was here. Estaba hablando los otros días con mi hijastro, quisiera que él estuviese aquí. And we have we have this little thing where we're starting to collect like camping stuff and survival kits and stuff. Tenemos este proyecto donde estamos recopilando cosas de ir camping, cosas de supervivencia. Because we're developing an interest to go out and explore, in the Porque wild. And estamos stuff like that. desarrollando intereses para ir al campo y cosas así, While we go hiking and stuff like that. But mientras vamos escalando. I was looking at a certain tool, Estaba mirando una cierta herramienta and it was this multi-tool that had knives, it had tweezers, it had nail clippers, it had everything.
Era una herramienta que tenía de todo, tenía tijeras, cuchillos, pinzas, de todo. And it even had a corkscrew. And También tenía un sacacorchos. Amén. and I look at it, I'm like, well, what is this for? Like, Y la estoy mirando como que for the bottle we ¿qué es find in the esto? woods? Para la botella que encontramos en el monte. I didn't understand that, but I was reflecting on that. No entendía eso, pero estaba reflexionando en ello. Of how the mighty word of God is a multi-tool for our lives. En cómo la palabra de Dios es para multitudes en nuestra vida. In times of doubt, En tiempos de duda, Romans 10:17 says, en Romanos 17 dice so then faith come by hearing, que la fe viene del oír and hearing by the word of God. y el oír por la palabra de Cristo. If we're ever in a disaster, Si en algún momento estamos en un desastre, Psalms 46:1 says, God is our refuge and strength, Salmos 46 dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, a very present help indeed in need. nuestro pronto In trouble. auxilio en las tribulaciones. Psalms, if we're ever feeling crushed and we're feeling down Si in en algún our momento spirit, te estás sintiendo bajo y desanimado en el espíritu, Psalms 147:3 says, Salmo 147:3 dice, He heals the broken heart and binds up their wounds. sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. In times of uncertainty, En momentos de inseguridad, Philippians, one of my favorite, Philippians 4, uno de mis favoritos en Filipenses capítulo 4, verse 6 and 7. versículos 6 y 7. Be anxious for nothing, Por nada estéis afanosos, but in everything through prayer and supplication. antes bien en todo mediante oración y súplica, Let your requests be made known unto the Lord, con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones And the delante peace of de God, Dios. Y la paz de Dios, which surpasses all comprehension, que sobrepasa todo entendimiento, will guard your hearts guardará vuestros and corazones your minds in Jesus Christ. In y Christ vuestras Jesus. mentes en Cristo Jesús. Christ Jesus, that's Christ in his glorified state. Eso es Dios en su estado glorificado. So he is up there listening to our prayers. Sometimes we wait and wait, So, Él está ya escuchando nuestras oraciones. Hay veces que esperamos y esperamos and we give up waiting on our prayer. y nos rendimos a esperar la respuesta a nuestras oraciones. At times, almost at the point where God is about to answer them. En tiempo aún cuando Dios está ya a punto de contestar nuestras oraciones, When all God wants us to do is hold on a little bit more cuando Dios lo que quiere es que esperemos un poquito más so that we can get the measure of faith that he's trying to allow in us. para que alcancemos la medida de fe que Él quiere en nosotros. That's a great problem. Great problem in these days. Eso es un gran problema en nuestros días. Thank you, Jesus. And that's a problem I've had myself Y eso es un problema que yo he tenido pretty much all my life casi toda mi vida, until I started maturing and learning hasta que empecé a madurar y a aprender what the scriptures of God really say. lo que la Escritura realmente dice. I used to listen about even up until a couple years ago. Yo escuchaba antes, hasta hace unos pocos años, And I used to listen to preachers, and I was so confused when I figured it out. escuchaba predicadores y estaba tan confundida cuando lograba entender, confundido, How I seen preachers like some crazy, the stuff that they said crazy. They'll go crazy, jumping up like crazy. como he visto predicadores que se vuelven locos, como brincando como locos, And everybody goes crazy, and they're not even paying attention to what they're saying. y todo el mundo se vuelve loco y tan siquiera están prestando atención a lo que están diciendo. Some of these were the greatest preachers in my mind. Algunos de estos en mi mente eran los mejores predicadores. These guys are probably just as famous as Jordan. Estos hombres son probablemente tan famosos como Jordan. And I was crushed. Y yo estaba destruido. I thought preaching was so fun then. Yo pensaba que predicar era tan chistoso antes, But when I found out the truth, pero cuando descubrí la verdad, that's when the real fun started. ahí fue cuando la diversión verdaderamente empezó. But it didn't come easy. It did not come easy. Pero eso no fue fácil. It came with a lot of pain, Vino con mucho dolor, a lot con mucho, of waiting. mucha espera. I thought I was desperate then. Yo pensé que estaba desesperado entonces, But when I learned the truth, pero cuando aprendí la verdad, I wanted to tell everybody. quería decirle a todo el mundo. I remember once I stood up
in the old congregation I congregate, Recuerdo haberle decirle a todo el mundo en la congregación donde estaba antes, and I was like, this pastor, this preacher says these kind of things and this and that. I think he's a false prophet, and I'm not mentioning no names. yo solía decir, este predicador y aquel son falsos profetas, y no voy a decir nombre. My pastor told me, calm down, don't be talking like that. You're gonna start controversy. Mi pastor me decía, cálmate, no hables así que vas a crear controversia. You can't just get up and start saying stuff like that. No puedes pararte y empezar a decir cosas así. But I believe in the truth, Pero yo le creo a la and I verdad. protect it with everything in me. Y yo la protejo con todo lo que tengo. And the integrity that God has placed within my heart Y es todo cuanto Dios ha puesto en mi corazón, will not allow me to stop speaking the truth. que no me permite detenerme de hablar la verdad. I will never stand for anything but the truth. Yo nunca voy a respaldar nada que no sea la verdad. So help me God. A mistake is something else. So que me ayude Dios si hago alguna otra cosa. But repeatedly preaching and preaching or speaking, even speaking lies, Pero el haber repetidamente hablar o tan siquiera predicar mentiras. that is so ungodly. I'm like, when I realized that, I was like, oh my goodness. Preach. I was like, Satan preached to me for about 5 years and I listened. Eso era tan en contra de Dios que me quedé como, oh my God. I'm glad that God put me in the right Satanás me path predicó como 5 años, with good pastors and teachers. pero ahora Dios me ha puesto aquí con buenos pastores, buenos maestros y líderes Who don't just make things up, que no solamente se inventan las but cosas, they follow the word of God. sino que siguen la palabra de Dios. Glory to God. So there is power in God's word. So, hay poder en la palabra de Dios. John 6:63 says, John Juan 6, 6:63. it is the spirit who gives life. Es el espíritu el que da vida. The flesh profits nothing. La carne para nada aprovecha. Jesus says, the words that I have spoken to you are spirit Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. and life. Y vida. So just imagine if we implement that word in our everyday activity, So, solamente imagínense si nosotros implementamos esa palabra en nuestra actividad diaria and we seek the scriptures y buscamos las escrituras with the passion that we seek some other things. con la misma pasión que buscamos otras cosas. Oh, come on now. I know I'm preaching to somebody. Jamás, yo sé que le estoy predicando a alguien. I know that, and I know that because I'm preaching to myself as Yo well. lo sé porque yo me estoy predicando a mí mismo también. This is something that we need to desire with Esto es everything algo else. que nosotros tenemos que desear. It's the reason that families are broken. Es la razón por la cual las familias están rotas. It's the reason the school system is broken. Es la razón por la que el sistema escolar está roto. It's the reason that our whole communities are Es broken. la razón por la que nuestras comunidades están rotas. It's the reason we see the world in the condition it is today. Es la razón por la cual vemos al mundo en la condición en la que está hoy. We must seek the truth of the word Nosotros debemos buscar la verdad en la for palabra ourselves para nuestras vidas. and not just listen to what everyone says. Y no solamente escuchar lo que cualquiera dice. My responsibility is to study with the pastor. Mi responsabilidad es estudiar con el pastor. So when he's preaching, I'm supposed to be researching, studying, So, paying cuando él attention. predica, yo se supone que esté buscando, haciendo búsqueda, prestando atención. How will that happen if I don't make it to the temple? ¿Cómo logro eso si no llego al templo? Put on hallelujah. Oh, aleluya. They tend to run out quick, but I just wanted to bring that point because that's where I struggled. Se acabó rápido, pero quería traer ese punto porque ahí es donde yo lucho. Before I knew the truth, Antes de saber la verdad, I know my pastor, my former pastor could vouch for this. yo sé que mi antiguo pastor puede abogar por esto. If you ever ask her, I was always at the services. Always. Si le puede preguntar que yo siempre estaba en los servicios. Trying to eat word, I was like, God, if you're going to prepare me for a preacher, it better not be some crazy stuff, please. If not, I'm calling her a rock. Prepararme la palabra, Señor, si tú me vas a usar como predicador, que no sea un loco. Because that can easily happen. Porque eso es fácil de que suceda. And it takes time to mature.
mature. Y toma tiempo el madurar. Even when you get started. Aun cuando comienzas. Glorious God. You see, I'm going half of off the material that I didn't bring. Ya voy por la mitad del material que no traje. So I guess I came to preach about me So sé que vine a predicar sobre mí. and my horrible plus great experiences. Horrible, como horrible. Y mis experiencias horribles. Y mi experiencia maravillosa. Y mis positivas y marvelous experiences. En la palabra, en el aprendizaje. In the lesson of the The word. word. De la palabra. Vive Dios. So let's go back to Hebrews. So Hebrews, vamos una vez más a Hebreos, the fourth chapter, capítulo 4, and where it says in verse 12 and 13, donde dice en el versículo 12 y 13. for the word of God is quick. Por la palabra de Dios es viva. Sorry about that. I'm checking the timer. I know we're on the Spirit's time, but okay. The word of God is quick and powerful So la palabra de Dios es viva y eficaz. and sharper than any two-edged sword. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Now, he compares this, Él compara esto, or this word is compared o esta palabra es comparada to temno, which means more comprehensive. Temno, the Greek verb. Es un Greek verb, un verbo griego. a un verbo griego, tecno. Temno, which is it's the opposite, which means cut, more decisive, like. So, que es más preciso. Y es el antonym de capto. Es el antónimo de capto. De capto. Capto. Que es un verbo que quiere decir Que es un verbo griego. that which means to hack with repeated blows. Que dice cortar con o dar con repetitivos. Almost chopping things Como picar cosas o cortar cosas. like with a dull axe, beating it, and nothing happens. Como con un hacha repetitivamente. So Paul, let's say Paul, So, emphasis si Pablo enfatiza on the ability to cut en la habilidad de cortar, by a single stroke, more keen. de cortar de un solo cantazo, ya. And the advantage of a double-edged sword Y la ventaja de una espada de doble filo that it can do what a single-edged sword cannot do in many cases. es que puede hacer lo que una espada de un filo no puede hacer en mayoría de los casos. It is able to pierce, but not because you can pierce with a single-blade sword. Porque puede penetrar con una espada de un filo, It pierces just the same way, but there's something that a single-edged sword cannot do. penetra de la misma manera que una espada de un filo, pero hay algo que puede hacer que la espada de un filo no puede hacer. It can cut both ways. Puede cortar ambos lados. We've all heard that, and it can pierce through armor. Y puede penetrar la armadura. So the double-edged sword, being weak, La espada de doble filo, siendo débil, when it hits something very hard. Paul cuando le da doesn't algo bien fuerte, give you the reference to that. Pablo no te da la referencia a eso. The only thing he gives reference to is that powerful ability to pierce even through the mightiest armor. De lo único que él da referencia es de lo poderoso que es al poder penetrar la armadura. That's the same power. That's the same power in the living word of God. En la misma palabra, en la palabra viva de Dios. And then Paul goes on saying, piercing, even to the dividing asunder of soul and spirit. There you go. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. I know I'd stop that at the middle of the verse. No, you're fine. Go right ahead. But some might understand this differently and say this is only capable. This thing is only capable through death. Y algunos pueden entender, quizás esto es posible, But that's not what he means here. pero eso no es lo que significa aquí. Oh, that's not. Oh, through death. Like O this a is only profundidad. through death. Muerte. Muerte. Yeah. I know because I got this lift sometimes. My voice just goes. A veces le hace
Funny story. I remember when I was younger and I was in a studio of rapping or whatever, and the guy was like, "What's that noise?" Una historia Like, pequeña de cuando él era pequeño, él estaba en un estudio y estaba grabando y el productor le decía, ¿qué es ese ruido? so I gave up rapping, Se quitó de rapear, but it's not gonna make me give up preaching. pero no va a hacer que yo me quite de predicar. I don't care whatever comes. I will not quench the fire to preach the word of God that No burns within me. importa lo que pase, no voy a matar el fuego de Dios que quema en mí, As the prophet Jeremiah said. como dijo el profeta Jeremías. So he's talking about the bone. In this, he's talking about the bone and the marrow, Y and en the esto soul, él está hablando de la coyuntura y los tuétanos. and the soul and spirit, but not separating them, dividing them. Del alma y del espíritu, y no las está separando, sino dividiendo. Because what the word of God does, it divides us. Y lo que hace la palabra de Dios es que nos divide, It opens us up. nos abre, And as the work of a priest in the Old Testament days, y como en las palabras de un sacerdote en el Antiguo Testamento, it places everything in the open pone todo al descubierto as a sacrifice como sacrificio to be revealed para que sea revelado before God. ante Dios. So does that mean that when I preach, Eso significa que cuando predico, that I can see everybody's thoughts que puedo ver los pensamientos de todos and intentions? y intenciones? No. No. That means God sees the intentions in my heart. Eso significa que Dios conoce las intenciones en mi corazón. And that means God reveals the intentions in your heart Y eso significa que Dios revela las intenciones en tu corazón, to yourself. a ti mismo. That's why it is important to digest this word Por eso es que es importante digerir esta palabra. so that it can be all laid out Sobre todo pueda ser expuesto before the altar en el altar and we may know y podamos saber who we are before God. quiénes somos delante de Dios. It's easily to be fooled by oneself. Porque es fácil ser engañado por uno mismo. Very easy. Bien fácil. And I say that by experience. Because when I was young, I thought I was this and I thought I was that. I thought I was going to do this. And all of it was wrong. Y lo digo por experiencia. Cuando era joven yo decía, voy a hacer esto, y voy a hacer esto, y voy a hacer esto. Y en todo estaba mal. I lost so much time Perdí living life tanto tiempo viviendo la vida away from the word. apartado de la palabra. I had a thought earlier, and I'm not sure if anyone ever said this or wrote this. So Tuve don't un quote me. pensamiento hace un rato y no estoy seguro si alguien lo dijo o lo escribió, por lo tanto no lo tomé por sentado. But this is the thought I had. Pero este es el pensamiento que tuve. The Lord's word leaves us so open, La palabra de Dios nos deja tan expuestos, so exposed from within. tan abiertos y tan expuestos internamente. Kind of like, oh, wait. That was the wrong one. Anyways, no. Praise God. That's something else that I had jotted down. But anyways, yeah, the Lord's word leaves us so open, so exposed from within. Que la palabra de Dios nos deja tan abiertos y tan expuestos internamente. It's like the hablando. commentary. That right there was a commentary that I had read Que eso había sido un comentario que yo había leído about things being revealed, about the way things are revealed. sobre cosas que han sido reveladas o cosas como son reveladas. There are no more secrets. Ya no hay secretos. This is what I thought earlier. Eso fue lo que pensé anteriormente. Every man is an open book to God. Que todo hombre es como un libro abierto para Dios. The man who would cherish the open book of God El hombre que atesora el libro abierto de Dios gains a brighter perspective. Gains, say a brighter perspective obtiene una perspectiva más amplia of the open book sobre el libro of himself. abierto que es sí mismo. Paul, the reason Paul wrote these letters
So, ahora la razón por la cual Pablo escribió estas cartas because there was many problems going on in the church. era porque había muchos problemas pasando en la iglesia. And people were preaching fallacies, Y las personas estaban predicando falacias, double ways, double life, and called duality and stuff. tenían doble vida. They were idolatrizers Había idolatría. that were starting to influence the young Timothy. Era idólatra que estaban influenciando al joven Timoteo. And Paul goes on to mention later on, Y Pablo luego va a mencionar, as we read earlier, that there will come times where people will not endure como leíamos anteriormente, que la gente no durará. sound doctrine. And this was fulfilled. No perdurará en la sana doctrina. Y esto sucedió. And today it's still being fulfilled. Y hoy todavía está sucediendo. The Apostle John said, El apóstol Juan dijo, before dying, antes de morir, Antichrist is coming, el anticristo viene and he's already here. y ya está aquí. It's the spirit against the word of God, the truth of God. Es el espíritu que va en contra de la palabra, de la verdad de Dios. It's a very dangerous thing, and Es that's the algo time we muy live. dangerous, peligroso. And that is the reason why Paul told Timothy, preach the word. Y esa fue la razón por la cual Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra. It's like the words of Spurgeon. It's like Spurgeon said. Es como Charles Spurgeon, Charles Spurgeon dijo. the Prince of Preachers. The word of God can take care of itself, and will do so. La palabra de Dios se puede cuidar a sí misma If y we así preach, lo hará if we preach it si lo predicamos and cease defending it. y continuamos defendiéndola. End quote. End quote. Y Quote said, terminamos defendiéndola. Cierra paréntesis. yeah. So, the second thing he told Timothy was be instant, in and out of season. Lo segundo que le dijo a Timoteo, esté listo en tiempo y fuera de tiempo. So it's very important that we prepare ourselves properly. So, es bien importante que nos preparemos a nosotros mismos adecuadamente. It's something I had to learn the hard way. Fue algo que tuve que aprender de la manera más fuerte, You know? Because a las malas. we read the word Leemos la palabra and how it's expressed here, y cómo está expresada allí. but there's so much to it Pero hay tanto en ella that we have to prepare ourselves daily and diligently, que tenemos que prepararnos diario y diligentemente so that we're not unstuck or we fall in a rut when we're talking to somebody, give them the wrong advice or para que no nos estanquemos o no le demos información incorrecta a alguien. lead them the wrong way, because we're not going to know everything O ever. guiarlos de la manera incorrecta, aunque no siempre lo vamos a saber todo. But it's good to do as Paul said, Pero es bueno hacer como dice Pablo, be diligent to present yourself ser diligente en prepararnos a nosotros mismos. approved to God as a worker Aprobado ante Dios como obrero, who does not need to be ashamed, cual no necesita estar avergonzado, accurately handling the word, manejando la palabra. de verdad, of truth. There you go. Of truth. Amen. Because in a state of an emergency, Porque en estado de emergencia, and we're out in public, cuando estamos en público, what's the first thing people yell? ¿qué es lo primero que la gente comienza a gritar? Somebody's having an asthma attack on the floor, heart attack. Cuando alguien está teniendo un ataque de asma, No, un nurses ataque del in here. corazón. For the nurses that signed up, is there a nurse in the house? Okay, we need a couple more nurses and doctors. Pastor. We have one. We We're have going one. evangelizing. We have But we have one, so we're doing good. we have a nurse and a couple CPR trainees. Yes, thank you, Jesus. No, I'm just messing around. But you're not gonna call the cook to say, Pero no vas a llamar al cocinero a decir, come give him CPR. ven y darle CPR. Somebody's gonna stand up and say, he's blowing in his ear. Ay. We can get ourselves in trouble. So we have to be prepared. We need to at least build a base
No podemos meter en problemas. Lo importante es que al menos tengamos una base. a basic of the basics. But anyway, Lo básico. but don't fear, because Pero no tenga temor. that's what they used to tell me. Eso era lo que me decían a mí. But then they wouldn't express Pero these words no me explicaban estas palabras that I want to express to you que yo today. quiero explicarles a ustedes hoy. Don't be afraid to speak the word, No tengan temor a hablar la because palabra. one word out Porque of God's una mouth palabra de la boca de Dios is better than a multitude of the words es mejor que una multitud de palabras in the mouth of a fool. en la boca de cualquier tonto. So speak the word. So, abra la palabra. Do not be afraid, No tengas miedo. but be prepared. Está preparado. I used to have fear of speaking the word. They Yo used to antes tell me, tenía temor de hablar la palabra. they used to tell me, oh, you gotta do this. No, Porque me decían tenía que just expressing nada, simplemente expresar. the sacrifice that Christ made Expresar el sacrificio que Dios hizo. que is Cristo enough to hizo. change somebody's Es life. suficiente para cambiar la vida de alguien. It is the blood of Christ that changes, Porque es la sangre de Cristo la que cambia. not what we can come up with. No lo que nosotros podemos hacer. So 2 Timothy 2:15 says, So, 2 Timoteo 2:15 dice, well, I read that's the wrong one. Made a mistake. You see? Amen. Well, anyways, we're going on to the next one now. Rebuke. These are the points I wanted to focus on. So we're going to go to rebuke. So, vamos a ir ahora a reprender. Rebuke. Rebuke. Reprender. Or reprove. Sorry about that. Yeah, I'm over here mixing her up. I'm mixing me up. Holy Spirit, please. Straighten me out. Okay, so we're going to go to the word reprove right now. Vamos a la palabra. Reprove. Reaprobar. And this is like a soft, Ujú. like a soft or scold. Esto es como un regaño así suave. To correct gently Para corregir gentilmente or with kind intent. o con intención suave, cariñosa. In my opinion, this is mentioned first. This is mentioned first in this text. Esto fue mencionado primero en este texto. In this text. En este texto. And I looked up the definition, it said kind intent. But that's the approach that we must take. Y busqué esto en el libro y es con intento suave y este es el acercamiento. If we are to correct, Si estamos a wise siendo corregidos. preacher, a wise pastor would know that. Un pastor sabio sabría eso. Pastor corrects me all the time. He's like, El pastor me corrige todo el tiempo, the pastor is soft-spoken and very eloquent. pero habla con delicadeza y muy elocuente. But when he speaks to you to correct you, Pero cuando habla contigo para corregirte, he gets more soft-spoken and eloquent se pone aún más delicado y más elocuente on his first approach. And en su primer acercamiento. I love that because I listen. You know what I'm Y saying? eso me encanta porque escucho. It's like a kid. It's like if you were going to a kid Es como si fueras un niño. and you say, mira, so vago. And you tell them, listen, lazy, Te hacer algo. you do something. You know what I'm saying? That's not going to work. Eso no va a funcionar. That's going to bring contention, anger. Eso va a traer contención y coraje. And that's really big in churches nowadays. Y eso es bien grande hoy en día en las The iglesias. spirit of contention is El espíritu de contención amazing in the church right es now. algo impresionante hoy día. And it's because people don't Y es preach the porque la word gente no predica la palabra and they preach their feelings. y predican sus sentimientos y feelings, emociones. And not the good feelings Y no los buenos emociones that the Holy Spirit encompasses us with. que el Espíritu Santo está de acuerdo. No, they preach a different feeling. Predican unos sentimientos y emociones They diferentes. preach the bitterness that came from the past. Predican bitterness, amargura, They preach the anger that's within their heart. el coraje que está en sus corazones. When we were called to let that go first. Cuando fuimos llamados a soltar eso Before we primero preach the word. antes de predicar la palabra de Dios. Glory to God. And I'm not saying we don't get angry. Y No. no digo que nosotros no nos enojamos. They always mention it. Oh, they Oh, siempre, bang a toe siempre lo and you're screaming and yelling. And y estar gritando y dando. of course, pain is pain. Claro, dolor es dolor. That's wisdom.
Eso es sabiduría. And in the lowest form. En la forma más baja. But it's the inability Pero es la poca habilidad to forgive. de perdonar. That is what makes the big difference Eso es lo que hace la gran diferencia. within our manner of preaching the word effectively. Dentro de nuestra forma de predicar el mensaje efectivamente. It's like Sister Suhei is always saying, Es como nuestra hermana Sujei siempre dice. everything must go. Todo se tiene que ir. Everything must go. Todo se tiene que ir. We gotta believe that. We gotta believe that. Tenemos que creer eso. Because that'll give us the joy of life. It'll first bring us peace and then bring others peace. Porque primero nos va a traer paz a nosotros y le va a traer paz a otros. But that Paul doesn't stop there. Pero Pablo no se detiene ahí. I don't want everybody to think that a strong reprimandation is not called for. Pues yo no quiero decir que en ocasiones no es necesario reprender fuerte. So when there's a greater reason, Cuando hay una mayor razón or something that affects many, o algo que afecta a muchos, it has to be rebuked. tiene que ser reprendido. And those are Paul's next words. Y esas son las palabras de Pablo. And the definition of rebuke is criticize sharply. Y la definición de reprender es criticar fuertemente. So if we respect the soft-spokenness, Si respect the soft-spokenness of our pastors, si respetamos cuando nuestros pastores hablan suave, we must respect the sharp criticism. también debemos respetar la crítica fuerte. Because everyone here must have been admonished, maybe everybody, mostly everybody, must have been admonished or scolded Porque probablemente aquí todos tuvieron que haber sido reprendidos o regañados en algún momento by a parent, por un padre, by someone at work, a por boss. alguien en el trabajo, un superior. Sometimes we get told off by somebody in a supermarket. A veces te regaña o te dice alguien en un And we take it as supermercado Christians. y lo tomamos como cristianos. But when God Pero cuando Dios chooses to scold us decide regañarnos or to deal with us with strong words, o de tratar con nosotros de forma fuerte, the first thing we want to do is stay home. lo primero que queremos hacer es quedarnos en casa. I'm going to stay home. Me voy I'm a not going quedar to do en this casa, no more. no voy a hacer esto, I'm not going to do that no more. no voy a hacer aquello. I swept the floor yesterday. Let somebody else sweep it. Eso se lo voy a dejar a otro, que otro barra. I'm not doing anything. They call me for a part. No voy a hacer nada, me van a llamar por una parte. No. Que no. You're not saying no to the pastor. No le estás diciendo que no al pastor. You're not saying no to the leader or the No le elder. estás diciendo que no al líder. You're saying no to God. Le estás diciendo que no a Dios. You got to remember that. Tienes que recordar eso. It's not as if the strong rebuke wasn't in the Bible. No es como si el regaño fuerte no estuviese en la Biblia. Proverbs 3, verse 11 and 12 says, Proverbios 3, versículos 11 y 12 dice: My son, do not despise the Lord's discipline, Mi hijo, no rechace la disciplina del Señor, and do not resent his rebuke, ni aborrezca su reprensión, because the Lord disciplines those he loves. porque el Señor reprende a quien ama, As a father, como un padre the son he delights in. al hijo a quien se So that deleita. means that's God's love. God loves you. Pero ese es el amor de Dios. Dios te ama When he shows you a sharp rebuke. cuando te muestra reprensión directa. Because if it wasn't, because if you were anyone that God had stopped dealing with, he wouldn't rebuke you sharply. Porque si tú hubieses sido de ese tipo de persona con quien quizás Dios hubiese dejado de tratar, no te regañaría Or you wouldn't hear his voice. o no escucharía su voz. Revelations 3:19 says, Apocalipsis 3:19 dice: As many as I love, I rebuke and chasten. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Be zealous, therefore repent. Sé pues celoso y arrepiéntete. And imagine this. Imagínate esto. This is Paul. Este es Pablo. You foolish Galatians. Oh, Galatas insensatos. Just imagine that. Imagínese eso. Imagine the preacher came up here and said, You foolish Galatians. Or you Imagínese que el pastor, el predicador se pare y diga: foolish insert name of church here. Gálatas, There would be a riot. inserta un nombre insensato. There would be a riot. Hubiera aquí un riot. But as we see in the Bible, Motín. that was effective preaching Eso fue predicar efectivamente en la Biblia on Paul's behalf. de parte de Pablo.
And I don't recommend it, y no lo recomiendo. unless you're Paul. No. Let me stop. What I'm saying is, it just doesn't work that way these days. These were different times. Now we're in different ways. So, lo But que estoy diciendo es que eso no funciona así en estos tiempos, eran tiempos a diferentes. sharp rebuke is very effective and very well needed. Una reprensión fuerte es necesaria. So I hope I don't get put on discipline for something this week. Because I'm gonna have to eat it. So, yo espero que no me pongan en disciplina esta semana porque voy a tener que aguantar. But we also see Jesus in Luke 22. Pero también vemos Simón en Lucas capítulo 22, 31, 32. 31 y 32. We see Jesus Vemos a Jesús tell Peter and the rest of them, decirle a Pedro y al resto de los demás: Simon, Simon, behold, Simón, Simón, mira, Satan has asked to